na mwatinye GM speciali mambo ya management ikaunga ukotengo Marseille shakwati mramzima shawanzani wodo parana we fanya zenjema ngarendeleo tena harimo wandu wa participe zenjema zile mapesa ya uraya vumbwa basa 13000 euro hizo harimo wandu wa participe ngasina group ya 3 personi ikawo ngo harimo omji wambao Châtellerault dekeli hiyo watu wa 150 euro 150 euro mji wambao Châtellerault dekeli hiyo Châtellerault ekanja somanai Châtellerault omuhimu watu wa 150 euro ngarvezerne vite fait harimo wandu wa participe ze hazizo ngarvezorende vite fait harimo ze hazino pesa ravumbua ngabo wandu wa jikundrao harimo omji wa Orange ville Orange Paris mapesa ravumbua yabo wa participe 243 euro 243 euro au mji wa ville Orange. Le mji wa ville Orange, harima ye membru ya Zaujati wa participe 243 euro. Harima ze membru hizo ngasina owandu wa he group ya mwa Frevalo la femme de paradis. La femme de paradis. Yonde groupe ya mwa la femme de paradis wa Frevalo na tijinda hube na yigo ntujua eka Paris Marseille muhimu yo hamba de groupe ya mwa la femme de paradis wa participe 1080 euro. Na mwatini ya GM spéciali wa participe 1080 euro ya groupe ya mwa la femme de paradis wa 1080 euro na mwatini ya GM spéciali. Ngamadeleyo vite fait tena haraka o wakati ndio uonga sina ye mambro ikawo ya Paris yatendelwa ni mwana mshewambwa Aliati na sura ya yani ye mambro ya group ya wana wa sheikawo ye group yongiyo Paris itendelwa ni mwana mshewambwa Aliati na sura ya wa participe 975 euro wa participe 975 euro na mwatine GM special ngarendawo ngabo group tsainu ya wisa euro ezahe kwa janandishia ledzina no mji ya bonsi na ujwa litangazi kwa jonesha leziza imana kwa jatangaza omahal ngarendawo vite fait membre ya HR darasa ya Rennes wa mji mtukufu wa Rennes watowa 800 euro ye grupu ya mji mtukufu wa Rennes yani Rennes yo mjini Rennes wa participer mazeno ngozino Rennes 800 euro ngarendeleo tena toujours saro hareni misairo ngarendawo harimwa o wandru ndahubini hunu ndahula ramba wonda hube mjuni samea harimwa ye mambru tsainu ikawonga mjuni samihi ye mambru ino mama Ikram harimwe mambru ya mama Ikram la van van harima wa mji wa van ye mambru yiho ya mama Ikram van wato wa 650 euro iho van wato wa 650 euro harima pesa raka uto wa zensu zinu neze material nzoni behema udu neze fanya uzensi kuzinu refanya 650 euro mama Ikram ye grupu ya van garandeleo vite fait haraka wambao varianti yinu Batlon groupe de Chalon yinu groupe ya mbao Chalon-sur-Saône 220 euro yende groupe ya varianti Batlon groupe de Chalon-sur-Saône 220 euro narendao vite fait haraka tena ngasina Maison Blanche Marseille harimwa ye grupu ya nyomeni ilo yiho yatendelwa ni wadzadze wa ilingwa joni samihi tendelwa ni wadzadze wa ili ya Maison Blanche mengoni mwaonga bwambwa Madame Fatima Alimbaye nana mwanamshe wa satse na ledzina ngatono livumbwa apres mananga ranzono livumbwa mzima ya stajo mba apres ye membro ya Marseille Maison Blanche ikawo wasawa itungu zensi uzinu wa participe 825 euro membro ya homji wambwao Maison Blanche Marseille harimase hazahema pesa ya vumbua yabo wa participe 825 euro harimase hazizinu ikao siwona za video ngariziwona usihanza riwone iwe mapesa ya roha wa participe ngarendeleo tena haraka batsibakishana mabititi harimwa besebanu zinu netsanu nam ngabo staff ya homji wa Lorient harimwa wa mji mtukufu wa Lorient wa participe 458 euro Lorient 458 euro harimo mji wa Lorient
Garibeza urende haraka tena harimwa womji wa Nim, womji mtukufu wa Nim, harimwa ye mambru yanimu yatendelwa ni mwanamshe ikawo madzinanga uyabongwa jitu wao ye madam Jafari na mwanamshe wa satsena ntsidwa za ledzine kabala Khadija wondo bihatsidwa za mjondo shelezisa umuhimu de member ya Nim ukome ngori mwanzo ndo yabonga madam Jafari Nim wa participe 1000 euro na mwatine shemu speciali zehazi za hezen tsiuzinu ye member hiyo watoa 1000 euro harimwa omji mtukufu wa Nim sikanza rambe mahali mapesa ya roha nizorafanya no mahala sikaranza rikasha msalo bale mapesa nenda sihanza rambe izorafanya ngerambe mapesa iho yalaya sihanza lambe izorafanya rizione hemato za video ngerambe iho yalaya iho Nim 1000 euro Nim ngalenda haraka vitfe harimwa ye mambro ya mwali ino mambro ya hoa mwali walio Paris yatendelwa ni Mama Sara vitfe Mama Sara ngena grupu ya hake ya wamwali watu mama wa mwali wajikunda Paris na zoni ya saya o watu mama wa mwali wao wato wa 300 euro itolwa iwaswili moroni harimwazi hazi 300 euro itolwa ne mambro ya tiloni Mama Sara iho Paris garenda wa vitfe haraka iliri waswili harimwa omji wa 3 nende vitfe omji wa 3 wa participe 730 euro omji mtukufu wa 3 ikawo de mambru yatendelwa na bweni Mari Mama Naida na Fatima Mama Hanan na bweni Mari Mama Naida wa participe harimwa mambru ya hao ya omji wa 3 730 euro abasa tibakisha na grupu besebano mbili basi mfikiri satufungwa watu wao 700 euro abasanga mwendo vitfe e grupu zabaki yani ili nsijogenda hule ngamjuni samihibo watukufu wa khairi wa imani ili nibeze nende haraka tena nibeze nende haraka abasa ino tibakisha na mambo ngapi zinje zabaki beseno mbili ndaro okay ngabeze nende ze mambo na ituvumbu abasa nda wanu harimwa ye mambo nda yibi watukufu mjoni sami yinu mambo ya Erbel Omra ya mtukufu Marseille wa Erbel watendelwa ni Fatima mwanamsho hatu wambwa Fatima Erbel Marseille wa participo harimwa ze hazizini mapesa uriga vumbu wambre ya Romia na warjoka urumia maudu rojo wanaze video maudu tena nizorazona leo wa participe 925 euro ye mambo ya Erbel yatendelwa ni Fatima ayusongarenda utsena ngasina tsawanu harimo omra ya mtukufu wa Paris wa Kasha harimaze haziza mwezi wa Marsi unuze hazirifanya hizo wa participe 844 euro yonde mambro ya Kasha omra ya wa Paris ambao Kasha 844 euro ngarendelea watsena ili wakati mjozia wakati bakisha na mijimili bana mfikira umiraroba hindi ya baki ngasina tsainu stafu ya La Castellani ya stafu ya La Castellani yatendelwani mwanaidi rahamtu ivumbu au kana yekodi wabeha moronisha yemru wa manziha hablokewa lazima wa change ledzina ili warambie moroni wa renge ngerje litangaza awe grupu ya La Castellani rahamtu itangaza haukana rahawa lo moroni kwa jarenga ukana yemru hablokewa tijuliza ye mambo ya hao wa change ikamoroni warenge ngarjo wone izo watufanya moroni he mampesa yao na wonjo habara lingabe muhimu abe mamburio rahamtu ifumbua ya La Castellani na ukara hawa lo moroni rakwa Paris ngabo mamburo tsainu ya Maore za hekwa tanantisha wo mji yo grupu ilo Maore ya wandu wajitsanganya nsujwe kabala petiteri nsujwa grande ngwajone sheleziza esheleye za hewa towa 266 euro iyo mamburo ya wandu ya nyumeni iliyo ijikundrawo Maore beseba la mtushila na shele kaibala la batwara ibala petiteri ibala granteri watsonesheleziza haukawa lo moroni warenge wafanyaze hazisha kwa jananzisha banu ibala Maore ndahu ibala petitera au granteri enda watsonesheleziza hautimizi hamwiso ngarijao wa mji mtukufu wa mbao Besançon wa mji mtukufu wa mbao Besançon ngamjoni samihi na Montpellier ngabo mamburu iliyo Besançon na Montpellier ye mijiyo yo miili Besançon na Montpellier ye grupu hiyo ibali wanafundi zaina washila batwara Maore grupu ya bali wani fundi zaina washila batwara Mayotte ye grupu
ya hao hiyo ibali wana mama tji no wana wa Amari na Hadija na Usama na ekeliyo ya grupu hiyo watu wa 600 euro wasartimize grupu ya hao hiyo Besançon na Montpellier watu wa 600 euro haizo ndeze grupu ikao tisanga mzijuo ikanga bo grupu na iliwaza abo beseye ye papier kwa generia za habari za hao yabungwa jone shelezisa shayabo haina wandu wa participe omwezi unu tisati wavungu emananga bwandu ikawo eka kwa javungulo o wandu wa he group woweza wa paremdu na wiyo haki yao ka erdarasa sikardokash sihanza reshie ivungulo riwoneze video mahali mapesa yaenda yo de faida erdarasa aiso abombra tujo hausi ikamburunge shefu wa mamru haparwa kajavungulwa mratsambe ya mwadezi na mwelewe mnateje mratsambe kwa desi mratsambe wano kwa tumu amin yonde kontra yonde kondiso ya mwando ya erdaras ye mamru waishie wafungulu ikakwa jafungulo abomoro ni kwa chapati sema pesa yo kontra mratsambe atideziwa abuno kajadeziwa awano kwa tuni amini no kabati no jisu erdarasa kondisoratia riwone video o mahalema pesa ya mini fundi nizambe ukaribe hamala fulani 1000 euro ribeha 5000 euro ribeha jao riwono mahalema pesa ya hela riwoneze video hizo rafari ili rike makini wakati mwezi ujao haina mreuka tranquila joka zilara towa riwonoze hazirafanya ile namna hera darasa haiso mbati jopa wange shefu hajo hausi ukabala deziwa nono ikamrambulwa karja vumbulwa yabo mru na bezani pare alibofu wale grupu ya hatu karja vumbulwa mrani shelezize bali mwanadamu ekati diwaza amjo itangaza hizo ekati diwaza ni mwanadamu mrati do shangaya bofu itokiri mambro itidiwaza shekati diwaza yabo mru na bezani shelezo kabofu abo waundo wandu wa participate waundo wandu wa participate tishia ukaye mamburunku ya Marseille de mamburunku ya Marseille haringwa wona surprise wajoka urambiayo maudu hondoshawo haukabo leve mars baki 3 jours ngarajoba ya zehazi za mwezi wa mars rizie hata avril haizo tishia hare group ya Marseille ilone masefu ne mashefu wa Marseille haringwa wona surprise ya ujoka kuja watsamba zemba sharaha njaiwona ngamlimbi bofwa siwono zibiri mahala bahari mwa internet sharaha karajaiwona mpaka riwono moroni yabe wa moroni riwono moroni warenge rishie njebalo nambe watsamba zemba sharaha moroni we jarenga rawana video ibe yabewa yaboraha abongiyo projet aizo tishia uka haro wazaze watukufu wa Marseille grupu ye nene yenku ya he wazaze wa heri haringwa wona surprise sha narineli wone ikaisa yi waswidi ngenje nitsambaze mbale haukamitsanza ntende yenrongo rahaze jaja watukufu wa Islamu wa heri wa imani wa jamalifu hata mpakada yabo ngaromba Mwenyezi Mungu anikeza heri Mwenyezi Mungu anikeza baraka ikanga mambo na idala watoni na haniza wanishelezize ngamdoja nivumbue sha yabo yesa participe tisati zivumbua bade kamru na mdiwazi yabo abasanga sina 2 jours 3 jours bakende zabaki ya haina mambo zibaki 3 jours basi maudu jeudi ne vendredi ne samedi ngarjousi ya dimanche zehazi za mwezi unu yabo dimanche da borjoka utowa yefatiha da wandu wa participe zehazi za mwezi unu ili watole fatiha nkali rjoka ubaya zehazi za mwezi wa mars ngamrepete ngarjousi ya zehazi ye dimanche au ke dimanche da borjoka utowa fatiha nene ikaongeje urenga 10 minutes au 15 minutes retoleze mambo za participe au mwezi unu nani hena mrutsi harima mambo mtoka sarima mambo be ha participe rekamba biti rekai njire kaze hazizenda au mru ha participe haina mru ya participe ze haziza ho mwezi wa marsi ngarjo watolai fatiha ya hawo joka fatiha nene ndondro hema zina ya Mungu ijoka ne dimashi inu iliri watole fatiha ribayeze hazi rilinde au mwezi wa avril yabonga sina 2 jours maudu jeudi vendredi samedi heini wandu watsuwa hina wabeze watapilia hata mpaka yabo watukufunga rjoho na Mwenyezi Mungu anikeza khairi na baraka na maisha mema ngabo message tsayinuba lukahebala preswiri ay tumjoni samihi besebala wa wakauja message bana msamihi mna ilminuiti
namnisamihi mna minute bangabo mambru ya diwazilo banu tikati diwaza mambru ya diwazilo yinu mambru ya erdarasa ya tendelwa ni ngamdoni samihi ya tendelwa ni Fatima Mmadi ye mambru yinu wa participe 245 tiwahiti dwanzani diwaze ye mambru yinu wa joni samihi ye mambru yinu ntsuwe shele yango banu erdarasa ntsuwe shele bana ngonda hubi dutokanga mambru tsainu ya mbilwa tangaza shesimu shinu de mambru ya Fatima Mmadi ntsuwe shele bana ngobresuri ye pare mara muhimu ye mambru hiyo wa participe ndongo za 245 euro kwa jishilia 245 euro ye mambru hiyo tiwahiti do idiwaza watukufu wa Islamu ngamwaswili ogharimwa ye mambru ya tsambaza yembale JMU special rahane jazia nde membre ya tsambaza yembale ugharimu wandu wafanya zegazi zentihuzini ye membre ya tsambaza yembale harimwa zerongo raziwona harimwa omwezi wabira no mwezi unu omwezi wabira nga watsambaza yembale 3000 na 3000 omwezi unu nga watsambaza yembale 3000 na 3500 abasa ye grupu ya tsambaza yembale omwezi unu na mwatini ye JMU special nde mambru ya mama Nadia na mama Bahajati harima wa mji mtukufu wa Lyon. Wa mji mtukufu wa Lyon watoa 3600 euro wajama premier harima zegazi ranzosi kurandisa ze mambru mwezi wabira no mwezi unu ye mambru ya Lyon wa tsambaza yembale wa renge record Lyon vive Lyon na matini ya JMU special wa mji mtukufu wa Lyon wa participe 3600 euro 3600 euro le grupu ya tendelwa ni mama Nadia yatendelwa ni mama Bahajat na mwatine JMU special ye mambru ikawo watsambaza yembale tena watsambaza yembale hautsarani waswili go mwisizoni nde mambru ya Ange ye mambru ya Ange watowa 500 euro ikanjakana wavumbua ilenjo uzia ye mambru nyitukufu ya Ange wa mji mtukufu wa Ange watowa 500 euro njakane vumbua Ange watowa 500 euro ya baba sasati wavumbua ye mambru nyitukufu ya Brest ili wavumbulwa watsambaze mbale Brest harima ye mambru ya Brest wabera 1250 euro wafanya jitiradi na kuraji 1250 euro harima omji mtukufu wa Brest iho ndiho Brest ye mambru ya hawo yambwawo Brest ngasina mambru ikawo wajuni samihi tiwa hitudo idiwaza Marseille au 13e Marseille iho 13e ikawo ngawona Batima Akat ya mama Kala na mama Huswaanti ye Batima ya hao wa participe 430 euro wazitowa 430 euro watowa 430 euro harima ze haziriziwa na waze video 430 euro iyo Batima ya hao Akat iho Marseille hautsahari waswili tena ngarjotimiza basa ngamjoni samihi ehononda hubi ngamjoni samihi yinunde mambru ikawo ngamjoni samihi ehononda hubi watukufu ya latif ehononda hubi yinu mambru yinu njobeza ntimisi wakatusa uhisa na mnisamihi honu 430 Muhammad Hassani yinu ndaibi nsuwa na ye mambru yinu ashata yinu ndahubi ya latif namjo hujandwe soma après mnisamihi sheleyent jo soma na hii mambro namnisamihi ilinende zatu haraka rdouzia haraka vitfe harima ya Batima B12 nambeze mtie shele batwaitu lozidi waza Batima B12 ye Batima B12 domraya womnene de Batima B12 ye Batima B12 wawoche watowa sekre wa participe 1000 euro Batima B12 Marseille na mwatine JMU special Batima B12 fundo wakati wisa zina ujuanizie ngarjodo siya yuno 2 heures de tabac show sikuritanga za uze mambro
amjodo ni samihine je zambabo wakati ukayo obligatoire ze membres zifumbulo rijuweze hazirifanya mapeso mahala yala ye membre yango batima B12 ye membre ya batima B12 Marseille watowa 1000 euro za kamili ili rendeleye rejo utimizi haraka watukufu wa kheri wa imani ili njo utimizi namni samihi ya wasatimizi ze habari namni samihi ehununda hubitsena ye mambru yinu na wanisamihi einunda hivi yinu mambru ya Bresti la sitivumbua Bresti tivumbua ula tivumbua Bresti ya baba sahautahane timizi ye mambru yinu ngabotawanu watukufu ikawo inu mambru ya ndahubini inu ndaibi watukufu ye mambru yinu namnisamihi inu Marseille groupe Erdarasa Marseille Felix Piat batima B12 yesa tivumbua ya baba sari sangartimizio ilirjo waswili homu isizoni watukufu wa kheri ngamjoni samihi Avignon omji mtukufu wa Avignon ngamfungua omji mtukufu wa Avignon omji mtukufu wa Avignon wa participer 489 euros Avignon na mwatine jemo spécial omji mtukufu wa Avignon wa participer 489 euros harimo omji mtukufu wa Avignon ya baba sari sangarendao harimo omji wa mbao La Réunion Saint-Benoît wato wa 315 euros iko La Réunion Saint-Benoît ya baba samfikiri risari timizi zila habari ya baba sarsar timizi zila habari ngasina ila mambo ya mkaya iko La Réunion yorivumbua zensihu zavira ukawa participe 927 euros rivumbua 927 euros e ya mwiso na kanaidi wazalo mjini Toulouse harimao mji mtukufu wa Toulouse ya grupu ya tendelwa ni Eshati iko Toulouse wa mji wa Toulouse Eshati wa participe 925 euros ya sartimizi omji mtukufu wa Toulouse grupu ya tendelwa ni Eshati rikari vumbua shamdini repete eshele kabala kwa jaishia sharikari vumbua usikula au rivumbua jana kakari vumbua au leo rivumbua ya bosila mambru zihisa ikawo do wandu wa participe zehazi omwezi unu mtukufu tisati zivumbua zonti pia ngwajoni samihi ikanga wandu na wadiwaza ngwajoni sheleziza riwonoze video ngarjongoneza saya maudu izo zehazi ikawo ngari wonaoze video mtijoshanga ema pesanu pia na hubi msamwishia umahale mapesa ya lawa no mahala ya rohao ya ngari wonaoze video na rtsolo dunga za video rewona shangari jo mahale mapesa rohao watowema do wambawe bane mapesa nupianga naonda hubi waonda uri wateshia je na mwateshe yamba vititi shaka tuwateshe ukangari wa dharauo shanari wa wone bizar dawabi do wangu waloi watungo hamba na rilindo mwiso riwene Erdaraso mwiso hao mala jibrilu ya ukaziwa wale wanataze gazeti walo harima ubabu funa bababa banukartujo male mapesa maro hao banu namrabi basi waonda ori wateshe hawezi toa waonda ori wateshe hao walindao kabesengwa lindao wajambi baribane mapesa ya hibwa ukabana fundare ngwale mapesa hibwa hizo ndizo lindao mamunafiki mapokriti banu wasilinda wajambi wakano mapesa ya hibwa hawana mapesa rengwa banki hawana mapesa ya banki hawana mapesa ya mvinyo hawana yundizo walinda wajambi kabesa la bange besana waya hibi banki waonda uri wateshe hao haukasi Erdarasa ngarjo male mapesa hao ngamwishi yao siranzo mwando singarjo hao watsina mambro ngarijwo yo ya rohao wakobe haze kodi moronizo rafanya pia rangu ngasina 2 ans se ujwo yo ya lawa abasainu ngarona ze mambro nano watso mambro wa participer ngarjo yo ya lawa waruna watsodona ze video babuha eyanu ya landa mapesa ya landa na si Erdarasa ngasi tranquille haukanga rejo ya lawa ngase tranquille karna ujaruzi swa maudu eyanu ya landa haukasi wenyinga rejo ya laya ngase tranquille sawa
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير. اللهم تقبل منا ويسر لنا أمورنا والف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Félicitations, Billy Zabaki, Nardozi Lunga Maoudou, Inch'Allah Ta'ala.